कुछ ही देर पहले DGISPR की जानिब से ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उनका कहना था कि इसके नज़दीक उसकी ज़ात और ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं और उसकी मायूसी इस कदर बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। शायद मेरी ये बात अजीब लगे, लेकिन वो शख्स जो बयानियाँ बना रहा है कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुका है। अब बात इतनी बढ़ चुकी है कि हमें खुलकर बोलना पड़ेगा। उस शख्स से जब कोई मिलता है तो आइन, कानून, रूल्स को बालाए ताक रखता है। मनफी प्रोपेगेंडे के खात्मे का वक्त आ गया है। कौन से आइन, कानून और मुल्क में इस बात की इजाज़त है? कौन सी सियासत इजाज़त देती है कि ऐसा बयानिया बनाया जाए? ऐसे किसी बयानिए की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो सिक्योरिटी और डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ हो। उसकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। आइन कहता है कि सबको इजहार राय की आज़ादी हासिल है। मजीद ये भी कहा कि आप किस फ़ौज के खिलाफ बयानिया बनाते हैं, किस फ़ौज के खिलाफ और किस पैटर्न में बयानिया बनाया जा रहा है। पहले बयानिया बनाया गया पाकिस्तान की तरसीलातें ज़र बंद कर दी जाएं। इख्तियार वली साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। इख्तियार वली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुनियादी तौर पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार DG साहब से सवाल हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि वो कौमी सलामती के लिए ख़तरा है, तो क्या गवर्नर राज लगेगा, क्या पार्टी पर पाबंदी की बात होगी? तो उन्होंने कहा कि ये हुकूमत का काम है, क्योंकि पार्लियामेंट, हुकूमत ये तरीक़ाकार है, यहाँ से ऑपरेट होता है। क्या आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुतालिक, बानी PTI से मुतालिक कोई बड़ा सख्त फैसला करने जा रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान? यानी थैंक यू वेरी मच। बात ऐसी है ना कि अभी कुछ दिन पहले तक जो गवर्नर रूल था ये ऑन द टेबल नहीं था, ये ऑफ द टेबल था। और इस पर मतलब जमहूरी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं समझते कि कभी इस तरह की बात यहाँ तक पहुंचे। लेकिन जो अब के हालात बन चुके हैं, अब तो बहुत वाज़ेह हो गया है कि या आपको इमरान खान को चुनना होगा या आपको पाकिस्तान को चुनना होगा। अगर आपकी तमाम बातचीत, आपकी तमाम पॉलिसीज, आपकी नैरेटिव्स, आपके बयानिए वो या इंडिया से बनकर आते हैं या यहाँ से बनकर इंडिया उसको एम्पलीफाई करता है, तो दैट मीन्स कि यू आर नॉट विद पाकिस्तान। आप तो मुल्क के अगेंस्ट खेल रहे हो, आप तो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ खेल रहे हैं। वो फौज जो दुनिया भर से इज्जत समेट कर पाकिस्तानी अवाम की झोली में लाके जिसने डाल दी है, आप उनको बदनाम करना चाहते हैं, आप उनमें दरारें डालना चाहते हैं। मैं तो बहुत पहले ये बात कर चुका हूँ कि इमरान खान जो है ये पॉलिटिकल लीडर नहीं है। इमरान खान जो है वो एक स्लेव बॉय था, एक खिलाड़ी था, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं थी। वो एक सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है, नार्सिस्ट कह लें, सेल्फ ऑब्सेस्ड कह लें। अपनी हुकूमत में जो 4.25 साल उसने की है, उसकी कोई वो कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। 13 साल खैबर पख्तूनख्वा में जो इन्होंने गवर्नमेंट की है, उसकी कारकर्दगी कोई नहीं दिखा सकते। बट नाउ अगर आप उनसे पूछेंगे आपकी कारकर्दगी, या एक अस्पताल आपको नहीं बता सकते, एक यूनिवर्सिटी आपको नहीं दिखा सकते कि हमने ये यूनिवर्सिटी बनाई है। तो आई एम क्लियर, आई एम वेरी मच क्लियर कि ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इनको टाइम एंड अगेन कॉशन किया गया, इनको वार्निंग दी गई कि आप सियासत करें, परफॉर्मेंस बेस्ड बातें करें और डिलीवर करें जिस सूबे में आपकी हुकूमत है, तीसरी बार आई है। लेकिन उनका एजेंडा कुछ और है। मैं ये कहता हूँ आज तो DG साहब को ये बात भी क्लैरिफाई कर देनी चाहिए थी। ये मैंने सबसे पहले ये बात असेंबली फ्लोर पर उठाई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया डेस्क ये इंडिया और इजराइल से चलते हैं, ये अफगानिस्तान से चलते हैं। वो तमाम पैसे जो पहले इंडिया जंगों पे लगाता था हमारे खिलाफ, आज वो पैसे वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है मीडिया और सोशल मीडिया पर। इमरान खान की बहन का इंडिया की मीडिया को इंटरव्यू देना और उसमें पाकिस्तान की फौज को, फील्ड मार्शल को बदनाम करने की, उनकी वर्दी पे और उनकी जो खिदमात हैं, जो उनकी जो इनका एक स्टेचर बन चुका है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इवन थ्रू आउट द वर्ल्ड। अमेरिका का प्रेसिडेंट उसके बारे में क्या राय रखता है, तुर्की क्या कहता है, दीगर इस्लामी मुल्क क्या कहते हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक मुआहदे होते हैं, और आप उसको बदनाम करने की, आप उनकी पगड़ी पे दाग डालना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में कि मामलात अब क्लियर हो चुके हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान में किसी एक को चुनना होगा। जहां तक गवर्नर रूल की बात है वो बड़ी छोटी बात है, लेकिन हम देखेंगे
یہ صرف حکومت نے بھی فیصلہ نہیں، فیصلہ تو حکومت ہی کرے گی، لیکن مسلم لیگ نون نے اکیلے فیصلہ نہیں کرنا۔ اختیار ولی صاحب، ہمارے جو اتحادی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب، دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ رکھ کر ان سے ڈسکس کرنے کے بعد پھر یہ فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ بٹ میرے خیال میں اس ملک کی جو وحدت ہے، قومی وحدت کو بچانے کے لیے یقینی طور کچھ پر اور سخت ہوگا۔ فیصلے اچھا اختیار ولی اٹھانے صاحب، ایک دو بہت اہم نوعیت کے معاملات ہیں۔ ایک بنیادی طور پر یہ کہ آپ کیونکہ ظاہر ہے وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں، آج جب DGISPR سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں میڈیا کی ضرورت یا آپ کی ضرورت یا ڈیجیٹل میڈیا کی ضرورت نہیں ہے وفاقی حکومت سے بات کرنے کے لیے، وی ڈونٹ نیڈ یو کہ ہم وہاں وسپرنگ کریں، ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے۔ ظاہر ہے آج کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور انہوں نے بار بار اس سویلین جو سپریمیسی والا معاملہ ہے اس کو بھی بڑے طریقے سے اور بڑے ستھرے انداز میں اس کو اسٹیبلش کیا، تو وفاقی حکومت ڈیفینیٹلی آن بورڈ ہے، ظاہر ہے سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، تو کیا فیصلہ کیا لیا گیا ہے، اب کرنا کیا ہے؟ PTI کو کوئی لاسٹ آپشن دینا ہے کہ وہ کسی طرح اڈیالہ جیل میں موجود شخص سے جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ کرے اور معاملات کو آگے لے کے چلے؟ کیونکہ آج رانا ثنا نے بھی کہا کہ ڈیڈ لاک سے نہیں چل سکتا، ڈائلاگ سے چلے گا۔ دیکھیے، ڈیڈ لاک تو بانی PTI نے جو ہے اس اڈیالہ جیل میں ایک شخص ہے جو ذہنی مریض ہے، اس نے بڑے عرصے سے پیدا کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مطلب آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، اس کے کیا حالات ہو جاتے ہیں۔ آپ چیف منسٹر کو قومی سلامتی کی میٹنگ میں بلاتے ہیں، وہ اس میں نہیں آتے ہیں، دے پریفر ٹو گو ٹو سم ویئر ایلس۔ آپ کے جب وہاں پر آپریشن ہو رہا تھا وانا میں، 650 بچے دہشت گردوں کے رحم و کرم پر تھے، اس وقت آپ کا جو وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا کا، وہ کرکٹ کھیل رہا تھا۔ تو یہ بڑی نان سینس ایٹیٹیوڈ ہے، اور ڈیڈ لاک انہوں نے بڑے عرصے سے پیدا کر رکھا ہے، چیزیں جو ہیں وہ خراب ہیں۔ اب میرے خیال میں یہ آج جو پریس کانفرنس ہے، اس کے بعد the only thing جو the option which is left, that is dialogue, but within a day or 2 or 3، اس سے زیادہ نہیں۔ PTI کو آج اپنی پوزیشن جو بھی ہے وہ کلیریفائی کرنی ہوگی، اور اگر انہوں نے کلیریفائی نہیں کیا تو میرے خیال میں جو سافٹ اسٹیٹ سے ہم نے ہارڈ اسٹیٹ بننا تھا وہ ہم بن چکے ہیں، پر اب ہم اسٹرانگر اسٹیٹ کی طرف ہم نے گو اہیڈ کرنا، ہم نے موو۔ اچھا، آپ نے بھی 13 سال کی کارکردگی کا ریفرنس دیا، DG صاحب نے بھی آج بات کی، اور بلکہ وہ تو پولیٹیکل کرائم نیکسس کی بھی بات کرتے ہیں، تو کیا خیبر پختونخوا میں گورنر آج لگے گا؟ آپ کو نظر آ رہا ہے لگتا ہوا؟ یار میں گورنر راج کا بینگ اے پولیٹیکل ڈیموکریٹ، آئی ایم ناٹ ان فیور آف گورنر راج، بٹ آئی ایم کلیئر کہ اب PTI جو ہے یہ ذہنی مریض ان کا جو لیڈر ہے وہ، اور یہ جو چھوٹا ایک نکا وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی چھوٹا ذہنی مریض ہے، یہ لوگ خود چاہتے یہ ہیں کہ اب گورنر رول وہاں پر لگے، بیکاز پرفارم کرنا جو ہے وہ ان کے ٹھیک ہے، یعنی یہ آپ کہتے نہیں ہیں کہ آپشن ہونا چاہیے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپشن یہی رہ گیا ہے۔